Pinaybutan si tanan, happy Sabbath. Happy Sabbath. Niya natakaroon sa ato ang pamalandong sa pulong sa Ginoo. Kamunay yung atong i-digest. So, the center of our study this morning, sa walay pagkangailangan, makita sa Genesis 1 verse 5. Sabi ni, and God called the light day, and the darkness He called night. And the evening and the morning were the first day. Now, basi makapanguntanan mo, kung sa'y significance ang nga text para sa itong message ko. Buntag, well, we will learn this morning. Okay, we will learn today what it means. The evening was darkness, and the morning was light. And yet the two together are called by the name that is given to the light alone. Right? Oh. So, there was darkness, there was light. And yet, kaning duha, muli nag-compose mismo sa ginatawag na kahayag. This is somewhat remarkable, but it has an exact analogy in spiritual experience. So in spiritual experience today, no? Doon na po'y darkness and light. Because na ay mga panahon, na sa ay feel sa ubang mga tao, na feel nila, almost pag kita po siguro, na pa'y panahon nga ubati tao nga layo sa magkita si Ginoo eh. O uban po, ingon po nga may panahon nga doon ta sa Ginoo, na po'y panahon nga layo kita sa Ginoo. But in what instance nga napala ito si Ginoo? Because most likely we spend most of our days or most of our weeks, most of the weeks spending on the secular pursuits in life. Nga to the point nga mas dako kaayo tag time sa mga secular things kaysa sa things nga dapat importante kayo nato nga i-cultivate, which is ang atong spirituality. Whether we like it or not. Ha? Ang lawas andam. The spirit is The willing, spirit is willing. but the flesh is weak. Ang kuha daw, ang espiritu, Andam. andam, pero ang unod, Maluya. maluya. Nadik kita doon. The spirit is willing, but the flesh is weak. Sa Kakunta akong New i-search. Testament na eh. Umaabot na sa imong na mubangon jud ka. Di ko nimo. For example, kanang nagkasakit ka, di ba ma'am? Oo. Sakit ka. Matthew 26:41. Matthew 26:41. Kanang panahon sa, 26. kanang nagilantan ka, ilanad ka, adong sa bato, gusto kay ka musimba, pero yung lawas, pwede ligahan. O sa nga ba? Nga, ang imong mind na nasulti na gusto kay ka musimba, pero ang imong lawas says different. Maluya ang espiritu. Hallelujah. Ang spirito mismo, muna ang mind. Una, ang spirit mo, gusto kay ka musimba, pero di ka kasimba, tungod ka imong unod, di pili mo sanin. So, sumpaki ang espiritu o ang unod. Now, that is something that we have to control. Ato po na una-unaon. Kung sa magay mas importante sa imong kinabuhi. Di ba? Now, going back sa itong message. So, there's darkness, there's light. Kana, we might say, katong imong gipunto ni mo, ma'am, yes, there's true, there is light, there's darkness in ourselves. Ang light, muna ang spirit na to. Gusto ko kusimpa. Pero nabi darkness. Muna nga mudikta po nga, ibsin ba? Kaya sakit ka.
So nagsumpaki, di ba? Nagsumpaki ang imong kaugalingon kung asa pagay gusto moon. Ang sa magay mas nagpakitbabaw sa imong kaugalingon. So ba? So mo siya. So there is darkness and light. And yet, he is not to be named a sinner because there is sin in him. But he is to be named a saint because he possesses some degree of holiness. So sabi to, magkakuna-una ka, hindi makasasala. Ako makasasala ko usay. Usay po, mura po po santo. Kuwan. Maigi ko sa uban, maigi kong muna. So, our body, no, is like a war zone. No? Kay nagbugno. So there are two forces that is kung saan nga nagapossess ato the forces of good and the forces of evil. Light, dark. Diba? Light, darkness. May mo tintal yun. Oo. Mabutintal. Di man ginamalikayan yun. There will always be a time na ang atong decisions usay, hindi pa There are times na sakto sa atong decisions. So, nag-opposite ito. Left, right, good, bad. Diba? So, two opposing forces. This will be a most comforting thought to those who are mourning their infirmities. To the point na makapangutan na sila, can I be a child of God? Well, there is so much darkness in me. Nakapangutan na ba sa pagkagaling mo? Anak, pag ko sa Ginoo. Yung Ginoo kong aaga sa Ginoo, na pwede na pagkagaling na kung pagka makasasala, nung dagat kong nahimo nga dili maayo sa pananaw sa Ginoo, yet kapapata anak mo ito sa Ginoo. No? For some, kung siguro wala, di na maabot sa atong point sa atong kinabuhi ng mga tanan na klase na pautan. Yes, for you, no? Like the day, take not your name from the evening, but from the morning. No? Dili nato kuwaon ang ato pangalan gikan sa kangit-ngit kundi sa kahayag. No, talking about name. No? Lagi ko'y classmate nga hinganlan o Jesus High School. Ne. Jesus pangalan o apelido gyud na atinuod ni. Classmate na ko sa high school, 4 years. Iyang pangalan, Jesus. Man, ang iyang apelido, Del Rosario. Balaanon. Balaanon kayo nga pangalan. Pero kung ilhun mo siya, kung tanaw mo siya, dili sa iyang hulagway, kundi sa iyang kinaiya, makainong ka. Layo ra. Balaan mo kayong pangalan, pero wala man itumong ang iyang pagkabalaan sa iyang kinaiya. So, yung alam bitaw nga, naning alaman. Pero, we will not judge. We will not judge a person just because nga iyang pangalan balaan, iyang kinaiya, later kayo sa pagkabalaan. No? So, we have to ask ourselves, asa mo yutaan yung duha? If you are even now perfectly holy as you will be soon, you are called the child of light. Though there is darkness in you still, that is an assurance that we will still be called the child of the light. Yet, bisan tuod nga doon pa'y kangit-ngit nga nabilin sa mong kinabuhi. O sa may muna ito anang kangit-ngit, tinahangan wala ko na ito na siya.
You are named after what is the predominating quality in the sight of God, which will one day be the only principle remaining. Observe. Observe that the evening comes first. Ang kangit-ngit, nag-una gina siya. Sumala pa, di ba? Sa creation. Di ba? Unsa man ang order of time. The world was unsa man? Nalabay kahayag at mga time? In the beginning, the world was void. And when we say void, unsa may description nato ng void? Dark lang. Wala Dark. form. Kangit-ngit. So, mo na. Nag-una ang kangit-ngit bago ang kahayag. What is the spiritual significance? Ana nga scenario. Mga igsoon ko. Nga nung nag-una man ang kangit-ngit isa kahayag. Okay, because sa ako ang lifetime, no? Magsugod ang adlaw, baliktad man. Magsugod ang the day, we consider day, magsugod siya sa, Sunset. From sunset o diba? Magsugod sa sunset to sunset. to sunset. Muna ang counting sa usa ka adlaw. One day. Pero, sa kalibutanon, magsugod gabi ang adlaw sa Midnight. midnight. Alas 12. Midnight to midnight. Which is, dili na siya mao. At least kita kabaluta na a particular day starts from sunset to another sunset of another day. So, muna ang usa ka adlaw. Diba? Evening comes first. Naturally, we are darkness first in order of time. And the gloom is often first in our mournful apprehension, driving us to cry out in deep humiliation. God be merciful to me, a sinner. So, from that scenario itself, kita mismo, no? We come from darkness. Meaning to say, we are sinners. Kita Yes. tanan. And darkness represents ano man? Sin. Seed. Kingit-ngit. So correct ang analogy din nga we come from darkness. So from darkness, we are being called to what? To ask God for guidance. God, be merciful to me. I am a sinner. Daw. The place of the morning is second. Ikaduha na ang kabutagon. It dawns when grace overcomes nature. It is a blessed aphorism that which is last, lasts forever. That which is first, kung saan una, yields in due season to the last. But nothing comes after the last. Wala na yung musunod human sa katapusan. Diba? The beginning and the end. So end meaning to say, wala na yung kasunod anak. When once you become light in the Lord, there is no longer evening to follow. Sa diyang gidawat ni mong kahayag si Ginoo, wala na ilaing sunod anak. Always light. Always light na siya. Thy sun, muna, there is no evening to follow. Thy sun, ang adlaw, thy sun shall no more go down. Sa pagkakaroon, no, literal, ang sun, musaka pa siya, mukanaog. Na sundown, na sunset. Pero, in spiritual application, sa akong kinabuhi, once we've come to accept the light, the Son of God, kana ang kahayag, dili na siya mubaba. It will no longer go down. The first day in this life is an evening and a morning. Diba? Dako kitang makuha sa
order of time. Dili dahil ang kahayag mo una bago ang kangit-ngit. Ang kangit-ngit sa una bago ang kahayag. In spiritual application, muagi kita og mga kalisod. No? We feel like we are empty without God. But when we come to call God, then that light, that sun, will no longer go down. The first day in this life is an evening and a morning. But the second day, when we shall be with God, atong target dito sa langit. When we shall be with God dito sa langit, forever No more night. shall be a day with no evening. Correct? As the song goes. No more night. No more day. No more sickness. No more crying. No more pain. Once the light is already with us, and that light is coming. Forever shall be a day with no evening, but one sacred, high, eternal noon. So I hope that today, that this message has an impact in our lives. Atong dito yun nga. Dili na mo salop ang adlaw or dili na mo sunset ang kahayag sa atong kinabuhi, kundi pagminti na siyang maghahayag sa atong kinabuhi forever and ever till we shall be reunited with our Lord. And that is my message this morning. Amen. Amen. Happy Sabbath.